Mali tuhata melihat manang dihita amanginang di sermota di bagasa tikyon ima sermon epistel Markus 2:34-1:32. Jadi topiknya padingga kamu madalam muna dohot pabahena muna memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan. Jadi masuk ke masyenau anon tong mahu husinggung anon nakasuku-suku niete ulepen no nalus nautik atik tungguin no mangurupi. Nana parjulu zamita pertanyaan ngata di sermot taon nata bahas di sermot tasonari ima manaringoti taringotu si taonon yaka na mangihutun Kristus. Ido anggo situhuna. Dido di sialonggo silang. Molo silang di konteks ni turpukon penderitaan di. Jadi molo rong na manghutun Kristus, molo barani ba na manghutun Kristus, molo di pihak kon ibana dirina, dalido ibana si hutun Kristus, meneng dohonon na utuhu silangi. Olu do menderita alani Kristus. Ini. Ahama naneng dohonon na sian ngudunai Kristus namana ubaliga. Tangbe iban. Ini. Amanginang digijang ni turpukon mulutazahan no dia tulupulu sada te manang di ayat sebelum ba alay siya na tulupulu sada meduluhita mangatusi telik ko jahot tali amang lahu para di zamita tanang pe siya na 34 tita o 70 lalu. Digijang diturpukon ima dia 30 sada mazolo di paboto do takas aha naneng masa tu diri ni Jesus. Ini. Ta coba mazolo aha di dia 30 sada. Kemudian bahasa Indonesia majuhuzaha. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ima di Papua, dia 30 sada. Di Papua Yesus ima naneng masa tuau. Adong manula kau. Itolak kau. Dalam sian kalangan ni halak Yahudi ni. Imam kepala si boto surat. Dalam saat tu naik kebunuhan na Yesus. Ini. Alai di paburung senang. Mula bahasa Indonesia dan bangkit sesudah 3 hari. Bisa dipabuai tu sisian. Adong disi molo bahasa Indonesia arus. Opekon beregot taro namang tu jamita. Dan bahwa anak manusia harus menanggung. Nah, hata haruson, adong ko maknanya secara teologis. Ikot taonon na do silangi. Ado lapatan yon, lapatan na ima, emang Yesus memilih jalan keselamatan untuk kita melalui salib, melalui penderitaan. So natabo to
ima disilakon Jesus. Sa tongay ko kita na do disi. Ala digatihon ibana. Na ima ipabuhay ba na to hita. Harus at haruson manginang kota perdalam doon. Dangadong nasing dalan haluaw ni. Itu tilugi penderitado di hita. Tilugi Yesus yang menderita makokopita. Abanginang borado dalan na pinili ni Yesus imasilangi. Borado. Nasubi tertuhuk jolmabi. Alek kutuhun di Yesus. Harus ikut. Imana rekod. Ano tapahibang pemusenan di para di Jamita hita. Nabari ko tanong ko na manari di son, siya ni siro si taononi. Siya ni siro aka namababorati. Ipatakas do di son. Siya horong ni si tua. Siya horong ni malim. Siya horong ni si boto surat. Si boto patiki. Ahli Taurat mo. Jadi, dang masa dope, alingay pabua, oma nekomasa tuawi. Panduhan ni Jesus hatorangan ni Jesus pabuahon na nagmasa, tuibana, maul terzalo niya kasisiyan ni. Kuasa maul, terzalo niya kasisiyan ni. Mulut tajahado di julu ni turpuki, ahanong binan ni Jesus. Jesus pamalupo na marsahit. Udah nga kahalongan nga di bay Jesus. Ahado pe, ado nga ngin ribut di paso. Ado nga ka roh-roh jahat diusir. Dangi di pangulo na mati. Ima di saksi huji sisian na tiba-tiba roh Jesus mandok. Au ikon ditolak, dibunuh, disalipot, alay hehe manodi aripatulu. Antara na baru masa nabi ni Yesus dohot panidang yun di Yesus hatorangan di Yesus ketigasan di Yesus mandok ikut dibunuh ibadah terjalo sisian na. Nah kalingan nga di paturang anggiku di sana mangpadita panggabian, adong pigi-pigi na mabain na siya, tanggoy majalo hatorangan di Jesus. Nah kalingan dipahami na siya, Jesus itu mau mereka pakai sebagai Yesus politik. Laho paluahon halak Israeli siyan gom-goman di Romawi. Ima sada. Oma gabi pimpinatan doon. Yesus politik. Ay bunyi pemalu mana pang aka amar sahid roh-roh jahat dia usir. Orang meninggal dunia dia hidupkan lagi. Ini patut ini. Gimana para dulu? Napadua hon di botol nasi do Yesus Mesias tapi belum sempurna mereka pahami itu. Belum sempurna. Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai pimpinan politik yang mereka harapkan, dungina kandingan dibering nasida na masa di baik. Perdagingon na do di bahay, pikiran na do di bahay, iba si Petrus memahami Yesus. Ini. Nah, ahama nabuo si persejarata siya ni mulau mamereng ima Yesus kan mengkritik si Petrus do. Ahama do Yesus tu si Petrus kangi ibulis naho. Arda do kodi sabulus takasi bana. Ido Yesus tu si Petrus
di ayat pigi di. Tapi ada yang majus stop itu. Nah itu si Petrus. Ayat 30. Ayat 30 itu. Beri kamu ada murid ni Yesus. Itu si Petrus. Ayat. Iya. Alai dipisang masih Petrus ninda ma. Laho maneho bolis sila bukon. Ay dang na di parrohaho ko na di dibata akan na di zolomado. Nah, refleksi tamon si bonot tatu zamita mengikut Yesus lapatan na dang pikirat tanik ko saud tak pemahamatan na saud alay mengikut Yesus hima apa yang dirancang Tuhan itu sebenarnya yang harus kita ya dan amin. Dang berpikirata, dang berhasrata, dang berkeinginata. Alay ko keinginan diri batama. Ima na perlu si wono tutong jamita. Mangihuto Yesus ita, ito nga to nga ni ulota, dito nga to nga ni palayanata, ikon lomo ni rohani Yesus, lomo ni rohani Tuhata. Termasuk mana niya mang sitwata na kaninga ni mang sitwata si David, ay waro to korupsyon. Waro. Nanggo mangida, siyan etika do moral ke Kristen, anima, ay molarong songoni, buhay do alani hedonisme. Hedonisme kan, lapatan ni bagaimana menyenangkan kita sebanyak mungkin, membahagiakan kita sebanyak mungkin, tangi alai tak peduli saudara manasing. Dia memakai segala cara. Nah, malu ala Kristen daun tak songoni. Ala Kristen ni ma ikun gabe garam di bana, ikun gabe sinodang di bana, di bana mula-ulau. Ido malu ala Kristen terjun tu dia dunia politik. Memang ikun mangorom diri di bana. Ikun makasabab pun na adong diibanay. Molo dihasabab pun disyukuri, dugi di iban Tuhan paso-paso dah, itu akan cukup. On nanang berlebihan dito. Itu anggo mamering, ama. Jadi harus merasa bersyukur dalam molo halak Kristen terjun di mana di dunia politik, doh di sudi termasuk mahami. Bolo hami padi teman ang pangulan ni Huria, dang makasabab pon na adong dihami, tangi gabi medew no kami tu hedonisme, materialisme, konsumerisme, na dongi bolo cukupi. Apa sa sitong nga, maluhua sabab po kami dui, berlubi-lubi. Tuk do tangan di Tuhata. Laho, manariho ni. Alim mo medew do, hedonisme ya untuk membahagiakan apapun saya lakukan tak boleh mai lebih awal dah anggoi itu nasalah jadi mula di mana Tuhatan di bata amaginang ulah kono kudo bahasa muruk Yesus tu si Petrus ipakai si Petrus pemahaman ni bana dang be pemahaman ni Kristus naneng sauti lau mau sibulis inna ayat tu tuli laho maneho bolis. Adong na musenang taringo tu naniro ni Jesus na kaningan isima na mabain persoalan-persoalan sahat tu penyaliban ni ima siyan horong situa, siyan horong ni malim, horong ni siboto surat. Refleksi na sa onodo. Amanginang so tungdo hagaoron dito nga ni Huria gumodang siya kita parhalado. Gumodang siya kami pangulan agok tiki. Gumodang siya kita kapartohon. Ayo kritik do sa sitong nga. Alani dohonot tama. Parhalado jangan jadi sumber
persoalan. Jangan jadi bagian persoalan. Alai perhalado ikon penyelesai persoalan di mana. Sebuah damai di mana. Idong kau mamerengon. Dalek ko jamita honot talu tu dirita. Halak karisteni ala imam do halak karisten. Perzamita do halak karisten. Dangi tonggo terjuhi tagabe malim dijabut tabe di dia pehita maringanan sotung gabe si bosiri persoalan kita sotung gabe awal mula persoalan naso di halomoh Tuhan tahita aleko sibuan nauli mahita awido tafsiraku disot unanggo songonani do niyahai carita-carita na julu adung ko carita na julu mulo ya di bigiam jadi carita di neraka don ninnaw hamu perangai bigiamu jadi di neraka adong maruas jadi panjo pangmado situ ro maruas si ai ni so do hamu situ na mina ai dua bahasa gabi di sono magsitwe ay sama na hola na di sono guru teibe guru hurie di sono na biseto ka ay pa pakai lo guru ye ay ngai si ruas ngai si situan roma guru hurie ay pa di teresope tonggo di sono ngato hola indang ditaringo di si bibel prodohot diakone Melalui bah carita dia kones ibil pro dohot evangelis nah anggoi aham akasi gai tapi ada punya pesan moral di sini manginang na berikut si jamiton nabu si jamita honot tanot di persermonan ima sia non boido tadok persiapan na arga kadia may ikut takas do botota sakap haluaon nabi ni Jesus maka pesan-pesan ikut takas do botota sakap haluaon nabi ni Jesus jadi maulo ditaringoti na kaningan di ayat na perjului tangi ikosongono duaw dalekun hehe mangulu yari patuluhon emak sakap haluaw be dalek kutusido hita maka prosyaon diri na do dilehon gabe togusta tinggan basana tangi dangadong alani burjuta ubay na dua hita lai olan asini rohana do anggoli ko jamita hono taron olan asini rohani Tuhan itu napadua hon sahatu tikion gudang do na manulak Jesus gabe si palua di ibana nakngedo inang diakones adong ko solma gabe maswada ho Jesus ala ni percintaan ala ni karijo dohot ala ni akanasi na mulu sono do bamalu do tong ngulunay ngulu sonari dohot nguluna nengro dia lebih mencintai dunia ini daripada pemberi berkat itu. Nah, tamit tajamita hombandon. Terus matahok sedia hita tutuhani. Baru aking hudoko pangatusin si Petrusi na sala si paingot do itong tuhita. So tung sala mangatusi hita di namar ugabon hangat ka. Alani ko terus do hita marsyaja. Ikonolo do hita di paingot Yesus. Molo pangatusyon ni Petrus naking di kritik Yesus. Odo guna na hita kaparhalado ko terus mersermon. Terus hita patasak ko parbino tuata. Dali konolo do hita marsyajar tuhata ni tuhata. Ala molo salah hita mangatusi sakap ni tuhata. Pamuruk do Tuhan ni.
Asaw nang sanga murug tuhata tutohon na taon memang komersial daruita kani ularo nga kasi tua dangi siya tao tu tao dong uliwa na mar sermon say manganggap diri na iba na nauzago ng bulong bida mo pa 10 tahun sisian di Yesus tu guru besari tu guru bulun ay guru dotong tohonan ni Yesus kuliah tu guru bulun ni saya dong kemarin nahura lupe di pasikop Yesus ditikin na nang hibana roroh kudus musenang baru sikop mapangatusyon lah ita pikon sokonido amanginang ahama musen na buhay si bono tatu zamita nakaningan tong tahatay di ayat 24 alay taulak kumajulong musenang nasa nagyot mangihuto nao isodahon ma diri na dituho masilang natuibanay dihutom ma awadong tulo di si padohan asabuy talapatin doon lapatan na dang na mura-mura mangihuto Jesus amangina dang na mura-mura alay muradwi mululuhita idia maparmaol na parmaol lay ma molo pijakatay sada si majujak ni haporsiyaw tay iportibyon sada na ito Tuhan Yesus ang ginurunggang mahita jadi kon sadado pijakan ni haporsiyaw tay ma ito langsung tu Yesus mahita asa mura alay molo merdua roha do pehita tabain mamotong debata di hita alay tong rohita tu debata silihom mamoli anggoy maulhiem alani adonggo syarat mangihut tu Yesus ima itu huk masilang dihutun may bana disodahon diri nah mulu di sodahon diri kamanginang so nahuruk na kaningani harus Yesus yang lebih utama parjulo malului hamu harazaon ni dibata akau dengi lehonon nung ipabalik parjulo akau dengon baru peta lului harazon ni dibata kod dibata adu ala dibata harus silehon akau dek amanginang adong gede nomor 110 lui o paingotok kita don memang mengikuti Yesus adong konsekuensinya nomor 110 lalu saya hutono ku Yesus saya hutono ku Yesus saliling nililing nai na mengikuti Yesus ke totalitas do isu di partikian nasa hosatay marsigat tung tuhita ikos saliligima manghutu Jesus ita nang gudang pehaporsuhon sabenge duaw manaon say hutonoku Jesus saliling nililing nay tangi ate edenyo songo di ramana tadi hujulu ba pajuin ng diakones onom siya walu unang salaman menarik kawan non onom siya walu oh atong tadi huma sayutan Yesu sayutan aku Yesu saleleng-leleng nai nanggodang haporsu
Say begitu ang manaon. Say uton aku Jesus. Saliling-liling nai. Manginang, mangihuto Jesus, memikul salib, simbol ketaatan, ketaat ita. Ilas ni roha, diarsak ni roha, di penderitaan, doh dia ka nama bailas rohata, kita harus taat. Mangihuto Jesus, unang mangihuto portibiobe. Ate, unang mailahita, pagkatidak ko kaporsiyaw te, so kung naidok niya magsitwa hasibuan na kaningan atas nama toleransi, gabi, mailahita, makatidak ko Jesus. Ang ko padoha buti ang manginang, padohan ni si Tertullianus. Sanguis martirum semen Christianorum. Darah para martir benih umat Kristen. Jadi ulu do memang penderitaan ini satu na maruzunggulu maka tidak kon aporsiote. Ulu satu si memang do inang diakonis naking bulu memang ina batik kina di paluas tu hatai mudar tayan non mudar niaka na betul-betul menderitai ala maka tidak ku Yesus gabe benih kekristenan tu. Nah, baru kita mengatusi taringotu atas nama toleransi, nanggabi maswadahun haporsiyautna. Jadi berkembang go huida penginjilan, mulutake itu melutu penginjilan namang inang sebelum numensen rotu tano batak adong go di juluna si munson cite dohot 5. Isi adu nasida. Tangi jalan dong tuguni. Dong pertadaan. Mulutai dia memang ro nasida. Tang dia tu si nasida, tang ada pemahaman nasida tu budaya Batak nanang si Jepangan nasida. Alay masuk matu si numensen. Anggon si numensen tu nga mulai marbisuk. Jadi hujaha maju sonon Ludwig Numensen belajar dasar bahasa Batak Tuba dari Herman van der Tuk yang merupakan seorang ahli bahasa dan peneliti bahasa yang ditugaskan oleh lembaga Alkitab Belanda. Numensen sempat tinggal di Belanda sebelum ke Sumatera dan belajar dengan van der Tuk untuk mempersiapkan penginjilan di tanah Batak. Siapa itu van der Tuk? Van der Tuk adalah seorang linguis Belanda yang mendalami dan meneliti bahasa di Nusantara, termasuk bahasa Batak Tuba. Peranannya bagi Numensen, sebelum Numensen memulai misinya di Tanah Batak, ia sempat mempelajari dasar bahasa Batak Tuba langsung dari van der Tuk di Belanda. Naneng dohonoku, taringotu penginjilan, ima memang apalagi di masa-masa nuaing, media sosial on, lebih memungkinkan dohitan yang ala Kristen menginjili. Dalam nang kosong, harus belajar. Ikumarsi aja roh kita. Walau benuta, harus strategi kita. Jadi, gimana perjulu? Memang kau dipersiap pun, halak Batak nang hakabibi, lalu menginjili itu Afrika. Ang pigat anggi. Paditan ni halak Bataki. 12 orang. Sian? Iya, 12 halak nuai. Jalan yang itu ripaluas songon ini. Itu dibekali dulu. Mudah-mudahan menurut taba karena porosia di sini. Alai mulama mereng memang maka tidak ku Yesus bersaksi hita manuhu silangi ido dasar niha Kristenon jala odo si dohono ko manginang taringot tu si iku betul-betul lo memang taat kita biban
unang mga sahon gugu, unang mga saho parbinotuan. Ini. Ayat 35-36, adong berisi kehilangan nyawa karena Yesus itu akan mendapat hidup Anda sendiri. Janganlah kehilangan nyawa karena sia-sia, karena dunia ini. Tetap taat berjalan di dalam Yesus. Tidak ada gunanya mendapatkan dunia ini, tapi kehilangan surga, kehilangan jiwa yang disediakan oleh Allah bagi kita. Ayat 30 lalu, nang mailahita. Madok panidang yotay, au si huton Kristus do digoluku. Nabuha macarata, pabuha honon, bahwa madok memang kekristenan itu bisa dari cara kita dalam hidup ini. Jadi ikut teladan duhita. Roma halak nasing ibering kita halak Kristen takalani holan identitas luar tahu. Alai cara bicara ta unangnya soalnya itu memang situai mau lepas di DPR manang di lembaga-lembaga pemerintahan unangnya si surahan kita. Alai gabi siti Roma, gabi teladan di pakatayon, di pabahenan, betul-betul ikut siti Roma kita. Ido di dok Yesus siap perbuenai tadaw di zolma kita. Ini molo perwita gabi sira gabi tabu dihilang la zolma kita gabi panutan nun pasti halak Kristen dorin bahasa bertanggung jawab juga pasti halak Kristen dorin bahasa betul-betul tadi deh sian holong ni rohanai adong interview ti pasti halak Kristen dorin bahwa hatanay na labukan hatanay pas doh pangalahon anggoy penginjilam me Roma zolman non gabi si huton Kristus kamanginang gudang ngaira nanang si dohonota alai si wonota tu zami taima tatabay man non di kinabangara di hita alai adong ko tong ayat 30 pati di bidua lu belum bahasa Indonesia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ini soal pilihan. Apakah kita mau mengikut Yesus atau tidak mengikut Yesus? Jadi, wida adonggo piga-piga ka duli-duli anak boru, mereka fansnya seorang artis atau beberapa artis. Kenapa mereka mau menjadi fans mengikut seseorang artis, mulai dok fans, kemudian nabi ni artisi, marsibong gimana? Lurus obu ni artis obuti, badu kemudian patik di, besok ni mana? Ala fans ibana tu sada artisi, lebih terkenal. Ini. Nah hidup molo taihut tudu Yesus, jangan hanya sebatas fans. Jangan hanya sebatas fans. Alai betul-betul mutlak penuh totalitas dan berpikiran tanah saut ikon pikiran ni Yesus rancangan di Yesus manasaut di tonga-tonga di goluta. Tapagajang mano namang inang di na para di hozami tahita alerong nakisuku-suku ni tulaku ayat 30 pikate naking tulang. Unang pabubuan nenay ito te tulang anggon kon lehonok kurotik ayat 30 unang pabubuay na ayat sadidi ayat 30 gabi di popay manasida
unang di pabubuhay ba na tuhalak. Mula mamerengon, ikumasok di hita tu ayat na sebelum may. Ayat sebelum may, kadisukod do, isi do di, do kalak. Dungi usin, isi do di, do koko. Adong malus ni, sisianay. Ado alus ni sisianay. Iahamu isi maawi do kamu. Jadi alus ispetus may bana. Kristus ido ho. Nah, mula mga tusyonod do, nakingilo niyang diakones, memang rancangan keselamatan itu masih berjalan. Jadi itu ripabuwa do pe. Nah, paduahon, memang di sisianay pe, Yesus ikan Mesias yang menderita. Yesus itu adalah memilih jalan keselamatan untuk kita adalah melalui salib, melalui Mesias yang menderita. Dan gope sepenuhnya boy dia tusi akasisianai. Itu prosesnya no proses perkuliahan majuluh, proses pemuritan, proses nanangatusan ni sisianai, pangajaran ni Yesus taringot tibana berdalan dupi. Itu benar itu kuno pabuah-buah dah. Ina. Jadi adong ko pertikian na sudina di perdalanan di pelayanan ni Yesus. Ang mapartikian na musenang ikoboton ni sisian na ni dung sikop ano naka parsiajaran na. Adiga masikop memang sikop pangatusyon ni akasisian na dung robe tod di porbadia na pasikopon akasisian na. Sikop pangatusyon na habis tarana, sikop habarenyon na, sikop ma persiapan pangaredyo ni Yesus to kasisian na. Ay mara nawuy pasahato kakaalus tuhita dijawan no tong mata perdalami. Ate, jadi upasa matong tu inang diakones asa buy tauduti mo siya nga ka pangaradyo ta butima.